Sir, pwede magtanong, tatanong ko lang ng size ng paa mo. 11. Ah, 11, sayang. Thank you po, sir. Sir, pwede magtanong, itatanong ko lang kung ano size ng paa mo. Size 43. Tama. Sir, may cellphone ka ba? May data? May ipapapalo lang ako sa'yo, sir. 9. Meron, sir. Ito, sir. Ipapalo mo lang to, sir. Bibigatan ng regalo, sir, na malupit. Follow mo lang to, sir. Step up, daddy bro. Sige, sir. Take. Follow mo lang yan, sir. Follow mo na rin ako, sir. Daddy yo. Yan, sir. Sir, anong pangalan niyo po? Marlon Corpus, sir. Taga saan, sir? Kamanaksakan, sir. Ano ka, sir? Galing trabaho? Oh, yan, sir. Dahil nag-follow ka, sir, sa Step Up Daddy Bro at sa akin, sir, may regalo ko sa'yo, sir. Buksan mo, sir. Bawalan naman yan. Wow. Okay ba sa'yo yan, sir? Okay, sir, pakita mo, oh. Oh. Sir, ano masasabi mo, sir? Salamat, sir. Oo. Ano lang ginawa mo, sir? Nagpalo lang, sir. Nag-follow lang. Kaya dapat nakapollow ka sa Step Up Daddy Bro at, syempre, sa akin. Sir, congrats po.